Run it back. I'm teacher Kabada from Family English Language Center, and I'm going to present lesson 9, the 4 tense kinds, which is present tense and present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Even though we have already discussed these tense kinds, but I want to make more clarify when we use the 4 types of tenses by giving some more examples. So the first one is present simple. So just let me give you examples of present simple: positive, question, and negative. I drive a taxi. So the underlined word here is drive. So drive is an action verb. We mostly use such kinds of verbs when we intend to make present simple tenses. ዛሬ የዩቲዩብ ደንበኞቻችን ዛሬ ማሳየት የምፈልገው በተለይ የአራቱን ቴንሶች ልዩነትና አጠቃቀም ምሳሌ በመስጠት ሞር ግልጽ ለማድረግ እሞክራለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያውን የምናየው ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ፖዚቲቭ ዲግሪ ዋይስ ፖዚቲቭ and question and negative especially present simple ስንሰራ በአብዛኛው የምንጠቀምበት ግሶች simple present which is action verbs ናቸው. So let me give you examples here. I drive a taxi. So when we change this positive into question, do I drive a taxi? Do I drive? Because the underlying word, as I told you before, is an action verb. Whenever we change this sentence into questions, we mostly use do or does, or the past form of this verb is did. In this case, do is the right question word. And negative form of this question is I don't drive a taxi. So whenever we change it into Amharic, from the first one positive, I drive a taxi means taxi ashkarakrallo. No, taxi ashkarakrallo. It means that I'm not in the middle of driving a taxi. I didn't drive a taxi, or I will not drive a taxi, but my commonly job is driving a taxi. So ይሄ የሚያሳየን ትርጉም ምንድን ነው? አሁን እያሽከረከርኩ ነው ማለት ሳይሆን ያ መደበኛ ስራ ታክሲ ማሽከርከር ነው የሚል ትርጉም ነው የሚሰጠን። ስለዚህ I drive a taxi ማለት ታክሲ አሽከረክራለሁ ነው። So the second example, we work a lot. The same word which is work, which is an action verb here, but the speaker here is first person plural. So it takes an action verb without adding the suffix s and es. እዚህ ላይ ስፒከር ወይም ተናጋሪው የአረፍተ ነገሩ ባለቤት አንደኛ መደብ ብዙ ቁጥር ነው። ስለዚህ የሚጠቀምበት አክሽን ቨርብ ወይም ድርጊት ገላጭ ግስ ማለት ነው ኤስን ወይም ኤስን የማይጨምረው ለምን? ተናጋሪው ብዙ ቁጥር ስለሆነ። ስለዚህ we work a lot ይላል። and whenever we change into question what's called negative, we don't work a lot. Don't work a lot. And question, do we work a lot? Do we work a lot? The same question word with the first person speaker I, because except I, this word is a plural verb, plural subject here. So we work a lot means ወደ አማርኛ ስንቀይረው በተለይ እነዚህ አንደኛ ወደ ብዙ ቁጥር ነው የሚያሳየን። ይሄ አረፍተ ነገሩን ስንቀይረው we work a lot ማለት ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ነው። ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ስንል እየሰራን እንዳልሆነና ሰርተን እንዳልነበር ነው ትርጉምን የሚያሳየን። ወደ work a lot mean ብዙ ስራዎችን አንሰራም። do we work a lot ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ወደ ጥያቄ ስንቀይረው። So anyway, this example shows about present simple. The third example is also they usually go to school on foot. So there is an adverb of frequency and the underlying word is an action verb and the speaker here is they, which is third person plural. So they usually go to school on foot. ወደ አማርኛ ስንቀይረው እነሱ አብዛኛውን ጊዜ በእግራቸው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። እነሱ አብዛኛውን ጊዜ በእግራቸው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ስንል they sometimes go to school by taxi or by lorry or on cart. It means do they usually go to school on foot? And negative is they don't usually go to school on foot. So these words are still the same with the first person we, because they are found plural subject. And for example, she studies every day. So this example is different from the rest three because the speaker she is third person singular
and it takes an action verb that adds the suffix s or es. It means that she studies every day. Mean whenever we change this into question, does she study every day? It changes from the word do into does, because the speaker, as I told you before, is third person singular. So the best question word here is does. It adds es to the verb, the question word do. It mean does she study every day? So here is studies, and studies is comes to the question word is, but we do not need to add any es to the action verb es here. ምን ለማለት ነው ማለት እነዚህ ተናጋሪዎች ከቀድሞቹ የተለዩ ናቸው። ስለዚህ ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቁጥር ነች እሷ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ስንጠቀም የምንጠቀምበት አክሽን ቨርብ ኤስን ይጨምራል። ይሄንን ደግሞ ወደ ኩዌስችን ስንቀይረው ቅድም ዱ ተጠቅመንበት የነበርነውን አሁን ማነው የምናደርገው? ዳዝ ነው። ለምን? አሁንም ያረፍተ ነገሩ ባለቤት እሷ ስለሆነች። ስለዚህ ዳዝ ሺ ስተዲ ኤቭሪ ዴይ ስንል እዚህ ጋር ኤስ የነበረውን ለኩዌስችን ወርዱ ስለሰጠ ስተዲ አሁን ኤስ ሊጨምር አይችልም። ስለዚህ ዳዝ ሺ ስተዲ ኤቭሪ ዴይ ኔጌቲቭስ ሺ ዳዝንት ስተዲ ኤቭሪ ዴይ። ወደ አማርኛ ስንቀይረው ይሄን ትርጉሙ ሺ ስተዲስ ኤቭሪ ዴይ ማለት በየቀኑ ታጠናለች። ዳዝ ሺ ስተዲ ኤቭሪ ዴይ እሷ በየቀኑ ታጠናለችን? ወደ ኩዌስ ወደ ነገር ስንቀይረው ሺ ዳዝንት ስተዲ ኤቭሪ ዴይ በየቀኑ እሷ አታጠናም። ይሄ ቅድም ልክ እንዳልኩት ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው የፕሬዘንት ቴንስ ትርጉማቸው። most of the time they have the same meaning. The second tense kind is present continuous tense. So we are able to just compare this present continuous with that of the present simple. አሁን ሁለተኛውን የቴንስ አይነት ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄን ቴንስ አይነት ከፕሬዘንት ቴንስ ጋር ልዩነቱን እንለያለን። ልዩነቱን ስንለያቸው the form as well as when do we use this present continuous it means. So let me give you some examples. Positive, I am driving a taxi. So I'm driving just am plus verb ing. I'm driving a taxi. Question, am I driving a taxi? ወደ question ስንቀይረው ኢንቨርሽን ማድረግ ኢንቨርት ማድረግ ነው። ምክንያቱም ሌላ አክሽን ቨርብ አይደለም፣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቨርብ ነው፣ ፕሮግሬሲቭ ቨርብ ነው፣ ከፕሬዘንት ሲምፕል ይለያል። ይሄንን አም ድራይቪንግ ኤ ታክሲን ወደ ፕሬዘንት ስንቀይረው አይ ድራይቭ ኤ ታክሲ ነው። አይ ድራይቭ ኤ ታክሲ ማለት ታክሲ አሽከረክራለሁ ነው። አም ድራይቪንግ ኤ ታክሲ ሚን ታክሲ እያሽከረከርኩ ነው። ኢት ፖይንትስ ዘ ታይም ዊ ስፒኪንግ ኦር ዱሪንግ ዘ ሞመንት ከቅድሙ ይለያል ማለት ነው። አም ድራይቪንግ ኤ ታክሲ ስንል ድርጊቱን እየፈጸምኩ እያለ የምጠቀምበት የቴንስ አይነት ሲሆን አይ ድራይቭ ኤ ታክሲ ማለት ደግሞ ይሄንን ኮንቴክስት አይሰጠኝም። አይሰጠኝም። ሶ ኔጌቲቭ አም ኖት ድራይቪንግ ታክሲ ታክሲ እያሽከረከርኩ አይደለም። አት ዘ ሞመንት ኢት ሚን second example, she is studying a French. She is studying is plus ing because the speaker here is she and is plus ing is possible here. ይሄንን ወደ present tense ቀይር she studies French ነው። she studies French ቋንቋ ታጠናለች። ፍሬንች ቋንቋ እያጠናች ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ she is studying French ስንል ቋንቋ ይሄ ፍሬንች ቋንቋውን እያጠናች ነው። መቼ? at the time of speaking አሁን ላይ ሆን ይችላል። this term, this year, this semester ሊሆን ይችላል። ያ ስለዚህ ፓርቲኩላር she is studying French ስንል ይሄ አሁን ታይሙን ሜቢ 4 o'clock ነው። 4 o'clock ሳይሆን ተርሙን ነው እሷ እያጠናች ያለችበትን ጊዜ ነው የሚያሳየን። she is studying French. she is studying French እሷ ፍሬንች ቋንቋን እያጠናች ነው። she is not studying French እሷ ፍሬንች ቋንቋን እያጠናች አይደለም ነው። so it specifies the time we're speaking. So it is absolutely different from the simple present tense. ልዩነታቸውን በዚህ መልክ እያየን ነው የምንመጣው እነዚህ። the third example is they are having a path r plus ing. they are having a path and question, are they having a path? And negative, they aren't having a path. So these are the third tense kind is present perfect tense, which is different from the two present continuous and present simple. Present continuous during the time of speaking. Present simple permanent context, not temporary. Whenever we are talking about present continuous, we talk about temporary because the situation changes after a while, after a certain time. Present continuous temporary ነው፣ ጊዜያዊ ነው። ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ሊቀይር ስለሚችል permanent አይደለም። present perfect ላይ ስናይ ደግሞ the form for present perfect is has plus verb 3 or have plus verb 3. So I want to focus on not only the four, but the implied meaning of the four tenses. Look here, he has done the work mean.
ስራውን ጨረሰ ማለት ስራውን እየጨረሰ ነው፣ ስራውን ጨርሶ ነበር፣ ስራውን ጨርሷል፣ ስራውን ሊጨርስ ይችላል አይደለም ትርጉሙ። ስለዚህ he has done the work ማለት ስራውን ጨረሰ። ልክ ሲጨርስ ድርጊቱን ሲያከናውንና ሲያልቅ ፕሬዘንት ፐርፌክት እንጠቀማለን። ድርጊቱን እያከናወነ እያለ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ እንጠቀማለን። ድርጊቱ ፐርማነንት እየተከናወነ እያለ ሲምፕል ፕሬዘንት እንጠቀማለን። ስለዚህ he has done the work ማለት ጨረሰ ስራውን፣ he takes a rest, he will take a rest, he does another thing. it means ሌላ ስራዎችን ይሰራል፣ ወይ ረፍት እየወሰደ ነው፣ ወይ የሆነ ነገር እየሰራ ነው የሚሰጠን ትርጉም ከፕሬዘንት ኮንቲኒየስ አብሶሉትሊ ይለያል። has he done the work look inversion ነው። አሁንም question mark ስንጠቀም has he done the work ስራውን ጨረሰን? he hasn't done the work it means ስራውን አልጨረሰም። ኖት አልጨረሰም ነበር አይደለም፣ እየጨረሰ አይደለም፣ ስራውን አልጨረሰም። at this time እየሰራ ነው። he is working progressive it means so present perfect is different from that of the present continuous here. The second example, he has left the town. He has left the town has plus verb 3 he has left the town ከተማውን ለቀቀ። ከተማውን ለቀቀ ስንል he is not in the town at the time, he is somewhere there ሌላ ቦታ ነው ያለው። has he left the town ከተማውን ለቀቀን? ከተማውን ለቀቀን ነው እየለቀቀ ነውን? ወይም ለቋልን ወይም ለቆ ነበርን ማለት አይደለም። ይሄ ትርጉም የሚሰጠን ከተማውን ለቀቀን at the time of speaking it means he hasn't left the town, he is in the town it means አልለቀቀም ከተማውን ማለት ነው። አልለቀቀም እሱ ከተማውን አልለቀቀም፣ he is in the town at the time of speaking it means so these are how present perfect is different from that of the present continuous and present simple. For the third example, we have seen her. We plus have, so the form is different from the rest two examples. አሁን የምናየው የpresent perfect form ሁለቱ ምሳሌዎች ካየናቸው ይለያል። ምክንያቱም the speaker here is we ነው፣ እኛ ነው። እኛ ስንል ደግሞ have plus verb 3 እንጠቀማለን። they ስንል have plus verb 3 እንጠቀማለን። you ስንል have plus verb 3 እንጠቀማለን። I ስል እንደገና ደግሞ have plus verb 3 ይጠቀማሉ። ነገር ግን I ማለት ብዙ ቁጥር ማለት አይደለም። ፈርስት ፐርሰን ሲንጉለር ነው የሚወስደው ፎርም ግን ፕሉራል ፎርም ያ ማለት ጨረስኩኝ፣ እረፍት ነኝ የሚል ትርጉም ስለሚሰጠን እኔ ፈርስት ፐርሰን ኢንዲኬት ስለሚያደርግ የፕሉራል ፎርም እንጠቀምበታለን። so we have seen her አየዋት፣ እሷን አየናት ነው። እሷን አየናት yes she's maybe she's here she's doing something ስለሷ ትንታኔ መስጠት እንችላለን። እሷን አየናት ካልኩኝ have we seen her እሷን አየናት or we haven't seen her አላየናትም፣ እሷን አላየናትም ስንል no one knows whether she is here, no one knows whether she is in another place it means so we don't have any information about her it means ስለዚህ we haven't seen her ስንል ስለሷ ምንም ኢንፎርሜሽን የለንም። የትንታ እዚህ ትኖር ሌላ ቦታ ትኖር የት ቦታ ትኖር ምንም መረጃ ልንሰጠው የምንችልበት ሚኒንግ አይደለም የሚሰጠን። we haven't seen her ማለት እሷን አላየናትም የሚል ትርጉም ይሰጠናል። so the other kind of tense is the present perfect progressive or present perfect continuous tense. ይሄ አራተኛው የሲምፕል ፕሬዘንት ፎርም የፈርስት ቴንስ ካይንድ ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ከፕሬዘንት ፐርፌክት ይለያል። ፕሬዘንት ፐርፌክት ድርጊቱን አከናወን የድርጊቱ ውጤት ከኛ ጋር ይመጣል። ለምሳሌ I have repaired the car ብል ፕሬዘንት ፐርፌክት ነው። ሪዘልቱ ምንድነው? the car is okay መኪናዋን ሪፔር አድርጓት ጠገንኳት ወይም የሆነ ነገር ሰራሁላት ማለት ይሄ ማለት መኪናዋ ደህና ነች መሽከርከር ትችላለች ነው የሚሰጠኝ። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ደግሞ ከዚህ የተለየ ድርጊት ነው፣ ከዚህ የተለየ ትርጉም ነው። የድርጊቱ ውጤት ሳይሆን ድርጊቱ ራሱ ከበፊት ጀምሮ አሁን እየተናገርኩ እያለሁ ድርጊቱ ከኔ ጋር ይቀጥላል ማለት ነው። let me give you some examples here. she has been waiting him for an hour. has been plus ing ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። as I told you before please perfect present perfect continuous ፕሮግሬሲቭ ነው ኮንቲኒየስ ነው። ስለዚህ ing ሁሉ ጊዜ ከሱ ጋር ይሄዳል። ስለዚህ has been plus ing or have been plus ing እንጠቀማለን። the first example she has been waiting him for an hour. እሷ እሱን ለአንድ ሰዓት ያክል በመጠበቅ ላይ ነች። በመጠበቅ ላይ ነች ስል in question ምን ያመለክተናል? ድርጊቱ ከበፊት ጀምሮ አሁንም እየጠበቀች መሆኑን ያሳየኛል። ያረፍተ ነገር she is waiting him ስል as the time was speaking አሁን ላይ ነው እየተናገርኩ እያለው ነው። ድርጊቱ ከበፊት ጀምሮ መጀመሩን አያሳየኝ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ግን ድርጊቱ ከበፊት ጀምሮ አሁንም እያከናወንኩ መሆኑን የሚያሳይ ስለሆነ ከፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ወይም ከፕሬዘንት ፐርፌክት
አብሶሉትሊ ይለያል ማለት ነው። has she been waiting for him for an hour? እሷ ለአንድ ሰዓት ያክል እሱን በመጠበቅ ላይ ነች። she hasn't been waiting him for an hour ለአንድ ሰዓት ያክል እሱን በመጠበቅ ላይ አይደለችም ወይም የጠበቀች አይደለችም። she is not here, she is another place. It means so present perfect continuous, which is different from that of the present perfect. Yeah. And the second example here, it has been raining. Has it been raining? It hasn't been raining. Positive and question. Yeah, it has been raining. ዝናብ በመዝነብ ላይ ነው። እየዘነበ ነው አይደለም? It is raining if I say እየዘነበ ነው ማለት ከፈለው it is raining. አሁን I need an umbrella. It is raining. I need an umbrella. It's raining. ጃንጥላ ፈልጋለሁ ምክንያቱም እየዘነበ ነው። It has been raining ስል ግን I need an umbrella ምክንያቱም I know it is raining. ዝናብ መዝነቡን ከበፊት ጀምሮ ስለማት I need an umbrella ማለት አይጠበቅብኝም። Look, it has been raining ልል ይችላል። ያው ይሁት እስኪ እዛ ጋር ዝናብ እየጣለው the ground is wet ልል ይችላል። it means ስለዚህ it has been raining ማለት ዝናብ በመዝነብ ላይ ነው ከበፊት ጀምሮ አሁንም እየተናገርኩ እያለው መዝነቡን የሚያመለክት ትርጉም ነው present perfect continuous tense የሚያሳየኝ። The third example, they have been doing something here. They third person plural have been plus ing ቅድም የተናገርኩት they ስንጠቀም we ስንጠቀም and we ስንል have been plus ing እንጠቀማለን። So they have been doing something. እነሱ የሆነ ነገር በመስራት ላይ ናቸው። እነሱ የሆነ ነገር በመስራት ላይ ናቸው። And have they been doing something? እነሱ የሆነ ነገር እየሰሩ ነውን? Or they haven't been doing something. የሆነ ነገር እየሰሩ አይደለም ወይም በመስራት ላይ አይደሉም። These are some of the important distinguishing between the first four tense kinds. So you can just use present tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous in any contexts, having the example which I gave you now, and you practice, and I hope you will improve your English. This is today's video lesson. Thank you for the comment that you gave me before. I'm going to present the next lesson on this way. But don't forget to subscribe and like and click the ring, please.